IMF का हुकूमत पाकिस्तान को 650 अरब का मजीद टैक्स लागू करने की सिफारिश। IMF की एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। 16 मई को IMF की सरबराही टीम का भी दौरा मुतवक्को है। एडवांस टीम वजारत खजाना के साथ बैठकर बजट पर भी काम करेंगे। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक वो प्रॉपर्टी जो है आप उसको टैक्स फ्री कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि IMF की एडवांस टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जिसने वजारत ख़जाना के साथ बैठ के बजट पर भी काम करना है। इसके बाद अब 16 मई आने वाली है। 16 मई को IMF की जो सरबराही टीम है उसका दौरा भी मुतवक्को है, क्योंकि आज से तकरीबन 2 महीने बाद जुलाई के महीने में IMF और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन 25th लोन प्रोग्राम दस्तखत होगा, जो कि मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। उसके लिए IMF की एडवांस टीम ऑलरेडी आ चुके हैं, सरबराही टीम ने आना है। बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। IMF का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने टैक्स रेट को बढ़ाना होगा, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को मजीद 650 अरब रुपए का जो टैक्स है उसकी कलेक्शन में इजाफा करना होगा। मजीद 650 अरब रुपए का टैक्स लगाना होगा। और IMF ने इस साल जो टैक्स टारगेट की सिफारिश की है वो 9 ट्रिलियन रुपीस है, 9 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस है, जिसके लिए पहुंचने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 650 अरब का एक मजीद टैक्स लगाना होगा। अब ये टैक्स हुकूमत पाकिस्तान किस मद में वसूल करेगी? क्या ये सेल्स टैक्स होगी? क्या एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगेगा? क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मुतासर होगी? क्या ये इंपोर्टर्स के ऊपर लगेगा? या एक बार फिर तनख्वाहदार तबके को इसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा? मोहम्मद औरंगजेब साहब जो वफाकी मिनिस्टर वजारत खजाना है, उन्होंने कहा है जो 9% टैक्स जो है GDP के ऊपर, ये बहुत कम है। 9% GDP पे जो टैक्स है उसको बढ़ाना होगा। और वो भी उनका कहना है कि इसमें बेशतर हिस्सा जो है वो आपका तनख्वाहदार तबका अदा कर रहा है, जबकि आपका जो रिटेलर है या होलसेलर है वो ये टैक्स बहुत कम अदा कर रहा है। आपके मुल्क में हुकूमती आदाद-ओ-शुमात के मुताबिक 35 लाख होलसेलर रिटेलर्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 लाख लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स की अदायगी करते हैं, जो NTN के साथ वाबस्ता हैं और जो फाइलर हैं। जबकि हुकूमत ने जो ताजिर दोस्त की मुतारफ कराई थी, जिसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 थी, उसके तहत जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन थी FBR के साथ, वो नहीं हुई और सिर्फ 70-75 लोग ही इस 22 लाख में से 70-75 लोगों ने ही खुद से जो है FBR के साथ रजिस्ट्रेशन कराई है। बाकी तमाम लोग जो हैं वो उन्होंने इस स्कीम से फ़ायदा नहीं लिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि यह हुकूमत की एक चाल है और हम इस तरह फंस जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक ज़री शोबा जो है वो आपकी GDP का 25% हिस्सा बनता है, यानी आपकी तमाम GDP का 1/4 हिस्सा आपका सिर्फ ज़राअत है। लेकिन हुकूमत के मुताबिक ज़राअत के ऊपर जो टैक्सेस है वो ना होने के बराबर है। हुकूमती फिगर्स के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह में आपका तनख्वाहदार तबके से 158 अरब रुपए की जो टैक्स कलेक्शन है वह हो चुकी है। लेकिन इसके बरक्स जब आप एक्सपोर्टर को देखते हैं तो उससे सिर्फ 46 अरब की ही टैक्स की कलेक्शन हो चुकी है। और यही वो शोबे हैं कि जिसमें IMF बारहा हुकूमत पाकिस्तान से कह चुकी है कि आपने इनके ऊपर टैक्सेशन जो है उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि आपका तनख्वाहदार तबका मजीद पिस रहा है और जो शख्स सही इनकम कर रहा है उसके ऊपर आप टैक्सेशन नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो टैक्स टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा आपसे। सबसे आखिर में चंद ज़रूरी बातें कि हुकूमत पाकिस्तान इस टैक्स रेवेन्यू को किस तरह बढ़ा सकती है और ऐसे तरीके से कि अवाम के ऊपर उसका बोझ कम से कम आए। तो सबसे पहले जो हुकूमत पाकिस्तान इस बजट में टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सकती है, उसके लिए उनको चाहिए कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसको बढ़ाया जाए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए। अगर आप सेल्स टैक्स की मद में सेल्स टैक्स को बढ़ाते हैं तो उसका नुकसान ये है कि उसका जो असर है वो आवाम के ऊपर आता है, क्योंकि सेल्स टैक्स आपका साबुन से लेके घी के डब्बे से लेके हर चीज़ के ऊपर आपका जो घर में घरेलू इस्तेमाल में एक गरीब शख्स भी इस्तेमाल करता है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगता है, जिसकी वजह से आपके गरीब तबका जो है वो मुतासर होता है। सेल्स टैक्स को कम करना चाहिए। इसके बरक्स
اگر آپ ٹیکس ریونیو کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے ملک کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کا متبادل ذریعہ کوئی نہیں ہے، پی آئی آپ کا خسارے میں ہے، اسٹیل مل خسارے میں ہے، وابڈا، ریلوے، جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں وہ تمام خسارے میں ہیں، تو اب آپ چونکہ ایک ٹیکس لگانے والا ملک ہی بن گئے ہیں، لیکن اگر آپ کا ٹیکس لگانا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو سگریٹ انڈسٹری پہ لگانا پڑے گا، آپ کو ان لگژری آئٹمز کے اوپر لگانا پڑے گا کہ جو لگژری میں آتے ہیں، جو امراء طبقہ جو ہے اس کو جو ہے استعمال کرتا ہے، غریب جو ہے اس کی استعمال نہیں کرتا۔ جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، ایک آپ کا میڈیسن ہے جو آپ کی ضرورت ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، ایک وہ پروڈکٹس ہیں کہ جو لگژری آئٹمز میں آتے ہیں، آپ کی بڑی گاڑیاں ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں۔ اب جو امپورٹ ہوتی ہوئی بڑی گاڑیاں ہیں 1500 سی سی سے بڑی گاڑیاں جو ہے اس پہ آپ اس ٹیکس کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ غریب طبقہ جو ہے وہ امپورٹڈ گاڑیاں 1500 سے ابو کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غریب طبقے کو بڑی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امپورٹڈ گاڑیاں 1800 سی سی سے لے کے 1500 سی سی تک بہترین گاڑیاں ہیں ایک عام متوسط طبقے وائٹ کالر کے لیے۔ تو ایک تو آپ امپورٹڈ گاڑیوں کے اوپر ٹیکس کو بڑھا سکتے ہیں، جو لگژری گاڑیاں ہیں اس کے اوپر مزید لگژری آئٹمز پہ بڑھا سکتے ہیں، سگریٹ پہ بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کے اس اقدام سے سگریٹ پینے والے بھی ڈسکریج ہوں گے، آپ اس پہ اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں، پھر آپ اس پراپرٹی پہ بھی لگا سکتے ہیں جس کی مالیت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 3 کروڑ روپے سے زائد کی پراپرٹی جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے تو اٹس مین کہ اس کے پاس پیسہ ہے، آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں، اس سے نیچے جو ٹیکس ہیں اس کو کم کریں تاکہ غریب طبقہ اور متوسط طبقہ وائٹ کالر جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ خرید سکے اپنے بچوں کے لیے۔ 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، 80 لاکھ، 1 کروڑ تک وہ پراپرٹی جو ہے آپ اس کو ٹیکس فری کر سکتے ہیں۔ آپ بڑی گاڑیوں پہ ٹول ٹیکس کو زیادہ کر سکتے ہیں کہ اس سی سی کی گاڑی اگر ٹول ٹیکس سے گزرے گی تو اس کا ٹیکس اتنا ہوگا، اس سے کم کا جو ہے اس کا اتنا ہوگا۔ آپ کے ملک میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بہت سارے ہیں کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، آپ ان کو رجسٹر کرا کے ان کی انکم کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام سیکٹرز ہیں جہاں آپ ٹیکس کی مد میں ٹیکس کلیکشن کو اپنا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ عوام کو ٹیکس ریلیف دے کے سیلز ٹیکس میں بالخصوص سیلز ٹیکس کو کم ہونا چاہیے، بلکہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ آپ کے جو گھریلو استعمال کے آیا دن کے آئٹمز ہیں اس پہ بالکل 0% ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا ہر غریب شخص متوسط طبقے کا وائٹ کالر والا استعمال کر رہا ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے اپنے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوست ساتھ ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔